बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 दिसंबर 2021 रोज़ सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं। सऊदी अरब भर की शाम की ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की वीज़े के लिए फिंगरप्रिंट आई स्कैनिंग, बात करेंगे ओमिक्रॉन की, ट्रैफिक कानून, सऊदी एयरपोर्ट, नया टैक्सियाँ और बहुत सी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। बैरून मुल्क से 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए उम्रा वीज़े। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि बैरून मुल्क से 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को उम्रा वीज़े जारी किए जाएंगे। उम्रा कंपनियां उम्रे के इजाज़तनामे निकालेंगी। वकालत अखबार के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि मस्जिद हरम, मक्का मुकर्रमा, मस्जिद नबी, मदीना मुनव्वरा और रोज़ा शरीफ में नमाज और उम्र की इजाज़त 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सऊदी शहरियों, अंदरूनी मुमलिकत मुकीम गैर मुल्कियों, GCC ममालिक के बाशिंदों और मुख्तलिफ वीज़ों पर आने वाले लोगों को देने का फैसला किया गया है। तवक्कुलना पर महसन का स्टेटस ज़रूरी है। GCC ममालिक के बाशिंदों के हवाले से वज़ारत हज ने कहा कि उन्हें सऊदी अरब में दाखिल होने से पहले मुकीम प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन हासिल करने का इंदराज करना ज़रूरी होगा। GCC के शहरी सऊदी अरब पहुँचने के बाद एतमरना और तवक्कुलना पर अपना वैक्सीन रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे। तवक्कुलना एप्लीकेशन में सेहत स्टेटस अपडेट करने के बाद उम्रा, नमाज और ज़ियारत के इजाज़तनामे तवक्कुलना एप्लीकेशन के ज़रिए हासिल किए जा सकेंगे। वज़ारत हज का कहना है कि मुख्तलिफ वीज़ों पर बैरून मुल्क से आने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो सऊदी अरब पहुँचने से पहले कदूम प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन कराएँ और सऊदी अरब पहुँचने के बाद तवक्कुलना और एतमरना में इंदराज कराएँ। फिर तवक्कुलना सेहत अपडेट कराने के बाद तवक्कुलना या एतमरना एप्लीकेशन में से किसी एक के ज़रिए उम्रा, नमाज और ज़ियारत के इजाज़तनामे हासिल कर सकेंगे। वज़ारत उम्रा के मुताबिक उम्रा कंपनी बैरून मुल्क से उम्रा वीज़े पर आने वालों के लिए मतलूब इजाज़तनामे जारी कराएंगे। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा इससे पहले बैरून मुल्क से उम्रा का इजाज़तनामा और मस्जिद हरम में नमाज का इजाज़तनामा सिर्फ उन लोगों के लिए जारी हो रहा था जिनकी उम्र 18 से 50 साल थी। उसके बाद वज़ारत ने 50 वाली इंतहाई हद ख़त्म कर दी, जबकि 12 से और उससे ज़्यादा उम्र के उम्मीदवारों को उम्रे पर आने की इजाज़त देती है। सऊदी अरब के वीज़े के लिए फिंगरप्रिंट्स और आई स्कैनिंग स्मार्टफोन के ज़रिए। सऊदी अरब के मुआवन वज़ीर के मुताबिक कहा गया है कि डिजिटल सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है, जिसके तहत माइक्रो चिप वाले सऊदी पासपोर्ट बनाए जाएंगे। नए सऊदी पासपोर्ट्स में लगी चिप में पासपोर्ट होल्डर का मुकम्मल डाटा फीड होगा, जिसे एयरपोर्ट पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर के ज़रिए रीड किया जा सकेगा। और इसके अलावा बताया गया है कि जो सर्विसेज हैं उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश की जा रही हैं। इसी सिलसिले में सऊदी अरब के वीज़े के लिए फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैनिंग और चेहरे की शनाख्त का जो अमल है वो स्मार्टफोन के ज़रिए किए जाने की सहूलत का जल्द आगाज़ किया जा रहा है। और इसके अलावा स्मार्टफोन्स के ज़रिए जो एप्लीकेशन होल्डर है उसका डाटा जमा करने की सहूलत से वीज़ा हासिल करने वालों को काफ़ी आसानी होगी। वो अपने घर, ऑफिस में बैठे बैठे स्मार्टफोन के ज़रिए अपने फिंगरप्रिंट्स और अपने जो चेहरे की शनाख्त है अपलोड कर सकते हैं, जबकि इससे पहले जो है वो दफातर के चक्कर काटना पड़ते थे। वाज़ेह रहे इब्तदाई तौर पर यह सर्विस चंद ममालिक के लिए तजर्बाती बुनियादों पर जारी की गई है। उसके बाद मरहलावार तमाम मुल्कों के लिए इसको शुरू किया जाएगा। स्मार्टफोन्स पर डाटा की फीडिंग का सिलसिला तमाम इक़साम के वीज़ों के लिए होगा, जिनमें उम्रा, हज विज़िट या वर्क वीज़े भी शामिल हैं। ओमिक्रॉन का तेज़ी से फैलाव ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन इस तेज़ी से फैल रही है कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे FBA के मुताबिक मंगल के रोज़ आलमी इदारा सेहत ने मुख्तलिफ ममालिक पर मुनासिब इक़दाम करने के लिए ज़ोर दिया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस अदहानोम घेब्रेयेसस ने सहाफ़ियों को बताया कि ओमिक्रॉन की किस्म 77 ममालिक में रिपोर्ट हुई है। ये वायरस जिस शरह से फैला वो पिछली इक़साम में कभी नहीं देखा गया। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइज़र ने कहा कि कोरोना वायरस के लिए तैयार की जाने वाली गोली और ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भी मौसर है। दूसरी जानब यूरोप में ओमिक्रॉन के फैलाव के खतरे के पेश नज़र नीदरलैंड में प्राइमरी स्कूलों को वक्त से पहले बंद किया जा रहा है, जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को भी पार्लिमान में दबाव का सामना है, जिसमें नई पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। सऊदी एयरपोर्ट पर टैक्सियों के नए नरखनामे मंजूर कर लिए गए।
آپ کو بتائیں گے سعودی عرب میں جو سعودی وزیر نقل و حمل لاجسٹک خدمات ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی ایئرپورٹ ٹیکسیوں کے نئے ریٹ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور سعودی خاکہ کے نمائندوں پر مشتمل مشترکہ کمیٹی نے ایئرپورٹس کی ٹیکسیوں کے لیے نیا ریٹ جاری کیا ہے اور وزارت نقل و حمل کے مطابق ڈومیسٹک فلائٹ والے سعودی عرب کے 12 ایئرپورٹ پر ٹیکسیوں کے نئے ریٹ پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ ٹیکسی کے کرائے کی شروعات 5 اور 15 ریال سے ہوگی۔ قصیم حائل اور تبوک ایئرپورٹ پر ٹیکسیاں 15 ریال سے کرایہ شروع کریں گی۔ الجوف اور الر ایئرپورٹ پر ٹیکسیوں کے کرایوں کی جو شروعات ہے وہ 10 ریال سے ہوگی، جبکہ دیگر ایئرپورٹ سے ٹیکسیوں کا کرایہ 5 ریال سے شروع ہوگا۔ ٹریفک اہلکار کے اشارے پر عمل نہ کرنے پر کتنا جرمانہ ہوگا؟ سعودی ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض اہم سڑکوں پر تعینات ٹریفک پولیس اہلکار کی ہدایات پر عمل نہ کرنا ٹریفک خلاف ورزی شمار ہوتا ہے۔ اس خلاف ورزی پر 500 سے 900 ریال تک کا چالان ہوتا ہے۔ ٹریفک پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا تھا کہ بعض مقامات پر ضرورت پڑنے کی صورت میں ٹریفک اہلکاروں کو تعینات کیا جاتا ہے جو ٹریفک سگنل کی موجودگی میں بھی اپنے طور پر ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ڈرائیوروں کو چاہیے کہ وہ ٹریفک سگنل کے بجائے ٹریفک اہلکار کے اشارے پر توجہ دیں جو حالات کو دیکھتے ہوئے ٹریفک کو منظم کر رہا ہوتا ہے۔ قانون کی دفعہ 4 کی شق نمبر 7 کے مطابق ٹریفک اہلکار کے اشارے پر عمل نہ کرنا قانون شکنی شمار ہوگا اور ایسا کرنے والے پر 900 ریال تک کا چالان کیا جا سکتا ہے۔ ریاض میں بازوں کی خوبصورتی کا مقابلہ جاری۔ ریاض اونٹ میلے کے تحت بازوں کی خوبصورتی کا مقابلہ جاری ہے، جہاں اب تک بین الاقوامی جو 3 ہے وہ راؤنڈ مکمل ہو چکے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق بازوں کی خوبصورتی کے مقابلے میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے بازوں کے مالکان کے لیے 42 لاکھ ریال کے نقد انعامات مقرر کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف قطری فالکنز عبدالعزیز سعود آل ثانی کے بازوں نے مقابلے کے 2 راؤنڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ العربیہ کے مطابق انہوں نے مقابلے میں سب سے زیادہ 7 لاکھ ریال کے انعامات کیے اور عبدالعزیز سعود آل ثانی نے کہا کہ جو ان کے عقاب ہیں وہ اپنی خوبصورتی سے دوسرے عقابوں سے ممتاز تھے۔ گزشتہ ہفتے کاروباری مراکز میں کتنی خریداری کی گئی؟ سعودی سینٹرل بینک ساما نے کہا کہ سعودی عرب میں 11 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کاروباری مراکز میں 10 ارب ریال خرچ کیے گئے۔ اس سے پہلے 4 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے مقابلے میں 17% کم خرچ کیا گیا۔ علی اتحادیہ کے مطابق ساما کا کہنا ہے کہ صارفین نے 11 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران 10 ارب ریال خرچ کیے، جبکہ اس سے پہلے والے ہفتے کے دوران 12.06 ارب ریال خرچ کیے گئے تھے۔ 2.05 ارب ریال خرچ جو ہے وہ کم کیے گئے ہیں۔ جی سی سی خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی: سعودی ولی عہد۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ جی سی سی مشرق وسطیٰ میں سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے سربراہی اجلاس سے خطاب کیا ہے۔ اجلاس میں جی سی سی کے 6 رکن ملکوں کے رہنما اور وفود نے مشترکہ تعاون کو مضبوط بنانے اور چیلنجز کا سامنا کرنے اور خطے کے مستقبل کے حوالے سے توجہ مرکوز کرنے پر بات چیت کی ہے۔ العربیہ اور ایس پی اے کے مطابق سعودی ولی عہد نے جی سی سی کے قیام کے 4 اشرے گزر جانے کے بعد درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے خلیجی ممالک کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ شہزادہ جو محمد بن سلمان ہیں انہوں نے سربراہ کانفرنس میں جو شریک لوگ تھے ان کا خیر مقدم کیا اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب خطے میں امن اور استحکام کی کوششوں کے لیے جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔